Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, and this is Learning Maritime English. Well, today we are going to learn about asking for and giving personal information. Hari ini kita akan belajar mengenai bertanya dan memberikan jawaban dari informasi diri kita kepada orang lain. Oke, let's get started. Kita mulai ya. Oke, untuk pertama kali, misalnya kita mau ketemu dengan orang, kita butuh untuk menanyakan data pribadi orang kepada orang lain kan? Atau kita memberikan jawaban tentang data diri kita kepada orang lain. Nah, gimana sih caranya dan apa sih maksudnya? Oke, kita bahas ya. Asking for personal information artinya adalah kita menanyakan informasi pribadi. Seperti nama, name, umur, age, negara asal, ya, origin, posisi di kapal, position on board, atau pengalaman kerja atau job experience. Dan juga ada juga giving personal information. Berarti kan kalau giving kan memberikan jawaban kan tentang data diri kita kepada orang lain. Itu giving personal information. Nah, bagaimana caranya? Well, contoh informasi pribadi yang umum. Tadi yang sudah saya sebutkan, ada name, nama, age, umur, nationality, ada kebangsaan atau kewarganegaraan, country of origin atau asal negaranya dari mana, position on board, posisi di kapalnya, work experience, pengalaman kerja, and then languages spoken, bahasa yang dikuasainya bahasa apa. Kita bisa menanyakan atau memberikan data diri kita mengenai hal-hal tadi nih yang sudah saya sebutkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya kita menanyakan informasi diri? Nah, di sini ada beberapa contoh seperti What's your name? What's your name? Siapa nama kamu? Where are you from? Where are you from? Dari mana asal kamu? What is your nationality? What is your nationality? Apa kewarganegaraan kamu? How old are you? How old are you? Berapa umur kamu? What is your position on board? What is your position on board? Apa jabatan kamu di kapal? How long have you been working at sea? How long have you been working at sea? Sudah berapa lama kamu bekerja di laut? When did you join the ship? When did you join the ship? Kapan kamu bergabung dengan kapal ini? Which department do you work in? Which department do you work in? Anda bekerja di departemen apa? Departemen mana? What is your rank? What is your rank? Apa pangkat Anda atau posisi Anda, pangkat Anda gitu ya? Do you have a seaman book? Do you have a seaman book? Apakah kamu punya buku pelaut? Do you have a valid passport? Do you have a valid passport? Apakah Anda memiliki paspor yang masih valid, yang masih berlaku? What certificates do you have? What certificates do you have? Sertifikat apa yang Anda miliki? What is your STCW certificate number? Berapa nomor sertifikat STCW Anda? Have you worked on a tanker before? Have you worked on a tanker before? Apakah Anda pernah bekerja di kapal tanker sebelumnya? Do you have experience with cargo operations? Do you have experience with cargo operations? Apakah kamu punya pengalaman dalam operasi kargo? Which languages do you speak? Which languages do you speak? Bahasa apa saja yang kamu bisa? Are you single or married? Are you single or married? Apakah kamu lajang atau sudah menikah? What is your last company? What is your last company? Apa perusahaan terakhir tempat kamu bekerja? What kind of vessels have you worked on? What kind of vessels have you worked on? Di jenis kapal apa saja kamu pernah bekerja? Do you have any allergies or medical condition? Do you have any allergies or medical conditions? Apakah kamu punya alergi atau kondisi medis? Nah, oke ya. Tadi kan mengenai asking for personal information. Nah, sekarang kita masuk ke giving personal information. Bagaimana caranya kita, contoh-contoh kalimatnya dalam memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Oke, for example, sebagai contoh.
My name is Andy. My name is Andy. Nama saya Andi. I'm from Surabaya, Indonesia. I'm from Surabaya, Indonesia. Saya dari Surabaya, Indonesia. I'm Indonesian. I'm Indonesian. Saya orang Indonesia. I'm 35 years old. I'm 35 years old. Saya berumur 35 tahun. I'm a second officer. I'm a second officer. Saya adalah perwira dua. I have been working at sea for 10 years. I have been working at sea for 10 years. Saya telah bekerja di kapal di laut ini selama 10 tahun. I joined this ship last month. I joined this ship last month. Saya bergabung dengan kapal ini bulan lalu. I work in the engine department. I work in the engine department. Saya bekerja di bagian mesin atau di departemen mesin. My rank is chief engineer. My rank is chief engineer. Pangkat saya adalah kepala mesin. Yes, I have a seaman book. Yes, I have a seaman book. Ya, saya punya buku pelaut. Yes, my passport is valid until 2027. Ya, paspor saya berlaku hingga tahun 2027. I have BST, AFF, and Tanker Familiarization Certificate. Saya punya sertifikat BST, AFF, dan juga familiarisasi tanker. My STCW number is 123456789. Nah, nomor STCW saya adalah 123456789. Yes, I have worked on an oil tanker for 3 years. Ya, saya pernah bekerja di kapal tanker minyak selama 3 tahun. I have handled cargo operations many times. Saya sudah sering menangani operasi kargo. Well, let's continue. I speak Indonesian and English. I speak Indonesian and English. Saya bisa bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. I am married and I have 2 children. I am married and have 2 children. Saya sudah menikah dan punya 2 orang anak. My last company was ABC Shipping. My last company was ABC Shipping. Perusahaan terakhir saya adalah ABC Shipping. Okay, next. I have worked on bulk carriers and container ships. I have worked on bulk carriers and container ships. Saya pernah bekerja di kapal curah dan kapal kontainer. I don't have any allergies. I don't have any allergies. Saya tidak punya alergi. I studied at the Maritime Academy. Saya belajar di Akademi Maritim. I got my COC in 2015 atau 2015. Saya mendapatkan COC pada tahun 2015. I'm used to working in international waters. Saya terbiasa bekerja di perairan internasional. My email address is andy.sailor@mail.com. Alamat email saya adalah andy.sailor@mail.com. My phone number is, nomor telepon saya adalah, okay? Next. Well, I live in Makassar when I am off duty. I live in Makassar when I am off duty. Saya tinggal di Makassar saat tidak bertugas. I have a wife and 2 daughters. I have a wife and 2 daughters. Saya punya istri dan 2 anak perempuan. I'm currently working on a chemical tanker. I'm currently working on a chemical tanker. Ya, saya sedang bekerja di kapal tanker kimia. I enjoy working at sea. I enjoy working at sea. Saya senang bekerja di laut. I'm ready for duty anytime. I'm ready for duty anytime. Saya siap bertugas kapan aja. Well, this is the end of our lesson today mengenai asking for personal information and giving for personal information. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton and see you next time. Bye for now.